Go. Alright guys, so mabilis ang video. Unbox natin tong Puma back pressure na para sa Aerox. Aerox version 1, version 2, tapos NMAX version 2. Yan o. Okay, gago. Yan o, yung logo. Dali, dali. Yan o, yan. Harap natin sa inyo. Yan, Puma. Dito. Yan. So, Puma back pressure, slip on. Slip on, tapos ito yon, improve. Horsepower, torque, withstand. Up to 200cc, tapos plug and play. Low noise, let's go. The moment of truth. Ayun. So, elbow muna. Yan, elbow. Yan o, titanium. Yan. Tapos may ibang sensor na siya dito. Yan, tapos yung ito. Ito spring. Tapos yung pipe. Buksan natin pipe. Ayos na yung maliit na yung nila. Ito muna ito. Yung sa unang nakakuha ko ng back pressure. Malaki. Malaki ay mahaba. Ito na siya. Yan o. Kaso walang sticker. So, ayos yung packaging. Yan. Pressure. Yun. Mat. Yan o. So, balik na rin natin. Yan o. Tapos yung NMAX version, Aerox version 2. Version 1, NMAX version 2. So yan o. Solid. Pugi. Testing. Taka. Yan o. Yan yung itsura niya. Ayos. Ayos.